ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 55,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Зафаробод. як хонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 30 квадрати метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 55,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 28 микрорайон. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 350,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 5 сотиқ заминай, 7 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 400,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон. ду хонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 40 метри квадратӣ, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми сеошонага. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 240,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 33 микрорайон. ду хонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 50 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 265,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи Мошинбозор.
4 سوتیق زمینای ده در خونه آب و سویتش هست. حجتش 100% است. ریموت خونه ها میانه. نرخش 140,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. وریانتی الیشی هم هسته برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خونه فروشی در شهر وحدت 3 خانگاه کوارتیره در دوم آشانه قرار دارد. 87 متر کواندراتی نوسترویکا است. خانه ها با ریموت زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ریمونت. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. خانه را فورا فروخته می شود. نرخش 495,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. وریانتی الیشی هم هسته برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر توسنزاده 4 میکرورایون. یک خانگاه کوارتیره در 10 آشانه قرار دارد. 49 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه bez ریمونت کاروبکا است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. دومی 12 آشانگاه. خانه در نزدیکی مکتب صادق روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 150,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه طرف گیپرازیم و یعنی گرادوک 3 خانگاه کوارتیره در 13 آشانه قرار دارد. 60 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ریموت زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ریمونت. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 340,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در نوحه وخش 3 خانگاه کوارتیره در 3 آشانه قرار دارد. 77 کوادرات متر. ریموت خانه ها میانه. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. خانه را با همه چیز چارش سراچنه فروخته می شود. نرخش 222,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر وحدت 2 خانگاه کوارتیره در 5 آشانه قرار دارد. 58 متر کواندراتی نوسترویکا است. خانه ها با ریموت زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ریمونت. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 280,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با خیر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیلی دوستان عزیز هم مکس سلامت باشین. الله نگهبانی همه ما و شما باشد.
خیر دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده خیر.